নমস্কার, স্বপ্নাবেক নিউজ নেটওয়ার্কে স্বাগত। মাঝে আর কটা মাস, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দীঘায় পুরীর মন্দিরের আদলে দ্বিতীয় জগন্নাথ ধাম থুরি জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে মিল রেখে 20 একর জমির ওপর নির্মিত দীঘার জগন্নাথ ধাম, ভোগঘর, বসার ঘর, রথ রাখার জায়গা সব ব্যবস্থাই থাকছে দীঘার এই জগন্নাথ মন্দিরে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রয়াসকে সঠিক বলে মনে করছেন না পুরীর শঙ্করাচার্য। গঙ্গাসাগর মেলায় অংশগ্রহণ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বললেন তিনি, শুনবো। अराजकता उत्पन्न करना ठीक नहीं, मूल को अमूल के रूप में ही ख्यापित करें। इसलिए अनुकृति ठीक है, पर अराजकता का रूप न धारण करें। जगन्नाथपुरी तो अगर एक में संकेत करता हूँ, अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माने उज्जैनी और द्वारावती, ये 7 पुरियाँ हैं। 8वीं पुरी का नाम जगन्नाथपुरी है। केवल विशेषण एडजेक्टिव के बिना केवल पुरी कहें तो किसका ज्ञान होगा? जगन्नाथपुरी का ज्ञान होगा। 8वीं पुरी का नाम जगन्नाथपुरी है। केवल पुरी कहें, विशेषण एडजेक्टिव न लगावें तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होगा या नहीं? सबसे ऊंचा। अच्छा, ऋग्वेद से संबद्ध कौन है? पूर्व दिशा। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की अभिव्यक्ति हुई, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की अभिव्यक्ति हुई, पश्चिम मुख से सामवेद की अभिव्यक्ति हुई, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। भगवान शंकराचार्य महाराज ने इसी आधार पर ऋग्वेद से संबद्ध आमनाय पीठ की पुरी में प्रतिष्ठा की। पुरी तो पुरी है, नकल तो नकल ही है। अकल भी चाहिए ना, सकल भी चाहिए ना, केवल नकल से तो परेशान हो जाता है। শ্যামল পাল, স্বপ্নাবেক নিউজ, গঙ্গাসাগর। সমস্ত খবরের আপডেট পেতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন স্বপ্নাবেক নিউজ। সেই সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। একই সঙ্গে ফলো করুন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলটিও। জয় হিন্দ।